magsugod karon. Tumayong, sorry kay nag-host mo ganina. So, by the way, I am Albert Nico Vallejo Salahong and I am from Galilee Circuit. So, the question is, usa kunoy angay buhaton sa pag-alim, sa pag-alim, pag-heal, pag-restore sa mga naghuba nga pagsalig sa sistema tali sa katawan o sa gobyerno. So, we are talking about the two parties, which is ang una, kitang mga katawan ug ang government official. Ilabi na karon sa issue sa korupsyon. So, unsa man day hinungdan nganong ang tao mangurap? Unsa man tungod na siya sa gugma sa kwarta. Kay kung ang tao wala nahigugma sa kwarta, di gyud siya mangurap. No, kung tungod kay ang tao nahigugma sa kwarta, diha nagsugod nga nakasala siya. Unya ang pulong sa Ginoo nag-ingon diha sa Hebrews chapter 13 verse 5. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo that keep your lives free from the love of money and be contented of what you have. Because God has said, I will never leave you nor forsake you. Mao ni ginungdan nganong ang mga tao or ang mga government official mangurap tungod kay nasina o nahigugma sila sa kwarta, which is dako na siya kasala nga kung mahigugma na gani ka sa kwarta makabuhat gyud kag mga buta nga makalimtan nimo ang Ginoo suma sa gipangutana sa Ginoo asa imong pilion kwarta o ang Ginoo, because ang Ginoo nag-ingon you cannot serve two masters. Dili ka pwedeng mangalagad sa duha ka masters. Moalagad ka sa kwarta, sa trabaho, sa kalibutan ng mga buhat, o sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon dira sa pulong niya, dira sa 2 Chronicles 7:14, unsay angay buhaton nato aron nga ma-restore, maalim ang ato ang sistema nga naguba. Nag-ingon diri sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ug kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop pasabot nga mubalik sa Ginoo, mudangop kanako sa dakong pagpaubos, kinahanglan dahil nga mubuduon ka sa Ginoo na atay pagpaubos sa atubangan sa iyang presensya ug mubiya sa ilang mga sala. Ug mubiya silang mga sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Pasabot nga kini pa lamang na verse nakita na nimo ang tinuod nga pag restoration. Kay kung ang katawhan sa Dios mubalik niya, ang government official mubalik sa Ginoo, mudangop sa Ginoo, pasayloon ta sa Ginoo. Wala na ingon ang Ginoo nga kung muduol ka niya di ka niya pasayloon ta sa Ginoo. And by that, ingon ang iyang pulong. Ug mubalik ka nako, ibalik ko nila ang kadagaya sa ilang nasod. Pasabot nga i-restore sa Ginoo ang kadagaya sa atong nasod. Mao na nga kita akong i-encourage sa matag-usa nato nga bisan pa og wala ka sa government official, kinahanglan nga mo duol jud ta sa Ginoo tungod kay mao na ikaw buton sa Ginoo kanatong tanan. Thank you so much.